हेलो हेलो या जनाब अली की अलैहि सलाम मदद। या या अली अली अलैहि अलैहि सलाम सलाम मदद। मदद। या अली अलैहि सलाम मदद। क्या नाम है? क्या हाल है? खैरियत? क्या हाल है? खैरियत है हसन अली यारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नजीबुल्लाह हुसैनी है। मैं वकील हक बतूल हूँ फ्रॉम कराची से। अल्लाह आपको सलाम थी दे। हुक्म करें भाई। मैं आपके सेशंस देखता हूँ क्योंकि जो आपका मकसद है, जो मंसूबा है, वही मेरा मकसद है, वही मेरा मंसूबा है कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह का हक बयान करना और उस पर स्पीचेस करना और बयान करना। जो ठीक मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मन है उन्हें बेनकाब कर देना। और मैं आपके सेशंस इसलिए देखता हूँ क्योंकि आपका नजरियात और आपके जो इंटेंशन है, जो आपका मकसद है, वो एज इट इज मुझसे मैच होता है। अल्लाह आपको सलाम थी दे। और अल्लाह मैं आपको मैं इज्जत और दे। मैं थैंक यू सर। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ और पर्सनली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बारे में। और एक सेकंड हसन हम्म। अली साहब। जी और आपको थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग है वो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के बारे ओ में। छाडो वो जी छाडो जी। सूफीज़म से उनका कोई ओ सूफीज़म से सूफिया उनका है। कोई हरगिज नहीं है, ओ सूफी नहीं है सूफिया वो। है, बड़ा सूफी हो। उनके जो उनको खानदानी खादिम में मौला हुसैन अलैहि सलाम है, जिनके नहीं दादा नहीं, तुर्बत मौला हुसैन के करीब हैं, जिनके वालिद बेसरा में जो है उनके नसब से तुर्बत है मुझे उनकी। काम नहीं है भाई। उनके शायरी देखो ना, उनका शायरी भी इस नहीं है ना, सूफियाना शायरी है। नहीं ये देखिए ना, उसकी शुरू उसके से ही मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो मुखालिफिन है, जो दुश्मन है, वो इक़्तिदार में वो तारीख में थोड़ा बहुत तब्दीली कर लेते हैं। मगर जो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह है वो सैयद है। सूफीज़म से और उनका कोई सैयद ताल्लुक बहुत नहीं। होते हैं। ये सिंध आप का, क्या समझते हैं, ये सैयद देखिए सूफी नहीं होते? ना, ये देखिए ना आप हसन समझते हैं अली सैयद सूफी नहीं होते? साहब, हसन अली साहब, ये सिंध का एक कल्चरल है। अगर कोई जायद है, कोई आबिद है, कोई मुत्तकी है, कोई परहेजगार है, तो इस उसे भी लोग ये कहा करते हैं टेरियर की जहालत की वजह से कि जी वो सूफी है, जबकि वो सूफी नहीं और होता। नहीं नहीं, उन्हें उसके मुत्तकी अशार मैंने परहेजगार। देखे ना, उसके फारसी में शेर है। मैंने उसके जो अशार देखे हैं, वो अशार तो मुझे बिल्कुल 100% शायराना, यानी बिल्कुल वो सूफियाना अशार है। देखिए हसन अली साहब, आप आपने तो उसके कंप्लीट अशार नहीं पढ़ रिसर्च सकते नहीं ना, की अशार उसके फारसी में। उसके मुतालिक आपको नहीं कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और वो लाल शहबाज कलंदर का असल नेम शाह हुसैन है, जो कि नाम उसका। मुखालिफिनों ने ये थोड़ा बहुत तब्दील किया, क्योंकि इधर जो कल्चरल है ना, जो सिंध ओ में भाई जो है ये लाल सूफियाज़म शाहबाज, में ओ भाई जो लाल शाहबाज आपका उसूली दीन है या फरोई दीन है, ये मुझे बता रहा। नहीं मैं कायल हूँ ओ, खुदा ओ, और ओ छो मोहम्मद ना फिर, वाले छो मोहम्मद का अताअत करता हूँ। उसको छोड़ो भाई। वो और क्या है? वो सूफियाज़म से कोई, मेरा कोई ओ ताल्लुक भाई, नहीं, ओ भाई सूफियाज़म वो से मेरा कोई, कोई ताल्लुक नहीं। उसका कोई, वो कोई मुहद्दिस है, उसके कोई हदीस की किताब है कि उसके नहीं, अगर वो अगर वो शिया, आश के मौला अली है वो आशिक मौला अली, वो छोड़ो आशिक मौला अली, वो कोई रावी हदीस है कि उसको वो अहमियत है कि हम उसको जानेंगे, उसकी तौसीक हो जाए तो भाई हदीस उसके मानना पड़ेगा ना। वो क्या है? कोई कुछ क्या है वो भाई? ना उसूल दीन है, ना फुरू दीन है, कुछ भी नहीं। कलंदर होते ही वो सूफियाँ। चलें मान भी लें आप कहते हैं उस गलत फहमी हो गई है, चलो उसके अशार का क्या करोगे? अशार सब तो सूफियाना है, चलो वो भी मान लेते हैं, ये भी किसी ने बना दी। नाम भी उसका उस्मान है, वो भी मान लेते हैं कि नाम कुछ और है, ठीक है ना। फिर उसके बायोग्राफी को मैंने पढ़ा है, उसके बायोग्राफी में ये लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखा है, वो कहते हैं ये इस्माइलिया था, इस्माइली था, शिया नाशरी नहीं था, इस्माइली था भी। इस्माइलिया में सूफिया बहुत है, इस्माइलिया का असल असास भी तसव्वुफ से बहुत मिलता है, ठीक है ना। तो फिर आप मान भी लेना ये सब आपकी बातें हैं कि ये सब बातें गलत हैं और आपकी बात की कोई दलील नहीं है, मान भी लें कि शिया, तो फिर सुम्मा माजा क्या करें? फिर उसकी क्या 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 है उसका? ओ भाई वो कोई उसकी हदीस की किताब है, कोई रिवायत की किताब है, वो हमें अल्लाह के करीब लेके जाए, क्या क्या उसका? कुछ भी नहीं है। कोई रिवायत है कि उसके मज़ार पे जाओ तुम, जो तुम लोग जाते हो, कुछ भी नहीं है भाई। ओके, लाल शाहबाज जो लोग शक करते हैं कि लाल शाहबाज सूफी है नहीं, उसके अशआर देखो, खत्म बात। उसके अशआर फारसी में मौजूद हैं, वो उसका वो बिल्कुल सूफियाना वहदत वजूदी अशआर हैं। और सूफी हज़रात अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसमें शक नहीं है। दुनिया में कोई सूफी नहीं मिलेगा आपको वो कहते हैं हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। दुनिया में आपको कोई सूफी शायर नहीं मिलेगा जिसने अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बेहतरीन शेर नहीं कहे।
جتنا بھی صوفی ہیں وہ اس طرح، لیکن وہ صوفی ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے منحرف ہیں. سب صوفی اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے منحرف ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا صوفیوں پہ لعنت ہے. اوکے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم جا کے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی ان کی آ کے یہاں پہ تعریف کریں. تم زیادہ سے زیادہ ثابت کرو گے نا، یہ ثابت کرو گے کہ وہ صوفی نہیں تھا، ختم بات. پھر اس سے آگے تو نہیں ہے کہ بھائی وہ کلینی کی طرح توڑی ہے، وہ صدوق کی طرح توڑی ہے. یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو مان لیں. السلام علیکم جناب، کون ہے کالر جی؟ السلام وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹے؟ ہلو، ہلو جناب، کیا نام ہے؟ میں بنت مہدی بات کر رہی ہوں. بنت مہدی. بنت اوکے مہدی بات کر رہی ہوں. اوکے سیدہ بہن، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں خالہ جان، مجھے نا فروع دین پر عمل کرنے کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی دوسرا نظام بتا دیں. مولا کا فرمان ہے ہمارے کلام کے 70 مفہوم ہیں. چھٹے اور 8ویں امام نے فرمایا ہم اصول دیں گے، تم اس میں سے حکم نکالو. اس طرح نہیں بولا، اسپیشلسٹ ہی کام وہ غلط بول رہے ہیں. اس طرح وہ حدیث اس طرح نہیں، حدیث اور کہہ رہا ہے، وہ حدیث اور ہے. انہوں نے فرمایا کلام کے 70 معانی ہو سکتے ہیں. اس نے نہیں کہا ہمارے ہر کلام کے 70 معنی ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا کلام کے 70 معنی ہو سکتے ہیں، کسی کلام کے 70 معنی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ہمارے ہر حدیث کے 70 معنی. اوکے، اور مولا نے فرما دیا ہے کہ میں آپ اس کی آپ کا اسی سے تعلق ہے نا، وہ جو ادھر کال کرتے تھے ابن شہید، اسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اس کے رشتے دار ہیں آپ؟ جی ابن شہید موسوی. او ابن شہید صاحب سے کہہ دے نا، ہاں ابن شہید صاحب سے اس کو خود لائن پہ لگا دے، فون ان کو دے دے، ہیڈ فون ابن شہید کو دے دے. ابن شہید بھائی، اچھا میں کیا ابن شہید کو فون دے دو. نہیں، فون ابن شہید کو دے دو. سیدانیوں کے پیچھے چپ گئے ہیں. آ جاؤ بھائی، میں نے آپ کا آواز سنی، آپ ادھر ہیں. ابن شہید فون پکڑو. السلام علیکم. السلام علیکم. کیوں بھائی، کیا مکر کرتے ہیں آج کل بھائی؟ خود فون بچی کو دے دیتے ہیں، خود کی بات ناراض ہے ہم سے، خود بات نہیں کرتے. آپ تو جانا میں یار ہماری. اچھا یہ دیکھیں کہ اس چیلنج کے باوجود کوئی عمری جو ہے، کوئی عمری نہیں آیا. مجتہدین بھی نہیں آتے نا، نجف قم والے بھی نہیں آتے نا. نجف اور قم والے کے علاوہ یہ دیکھیں نا، کوئی عمری ایک نہیں آیا. یعنی کہ وہی جو ہاتھ باندھ کے بھجن گاتے گاتے لات منات کو سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کو امام بنایا ہوا. یار بتاؤ کہاں وہ جو نماز خدا میں شریک ہے، درود خدا جاری و ساری ہر لمحے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں ابن شہید صاحب. ابن شہید صاحب صحیح فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ سے بہت ہی مؤدبانہ بیک کی تھی، کہتا التجا کی تھی، ملتجی تھا کہ آپ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ارواح العالمین الفدا پر کوئی 5 پروگرام ایسے کر دیں جو ہوں، اور ہم اس میں ڈونیشن بھی دیں گے انشاءاللہ. جو حق زحمت ہوگا پیش کریں گے آپ کو. نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے کیا ڈونیشن لینا، ہمیں آپ کی مدد کرنی چاہیے. اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. انشاءاللہ کر لیں گے. ڈونیشن کی وجہ سے نہیں کریں گے، ویسے ہی کریں گے. اوکے میرے بھائی، مولا آپ کو شاد ہو، عزت دے اللہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو سلامتی دے. ابن شہید بھائی، خدا آپ کو طول عمر دے، آپ کے بچوں کو حفاظت کرے انشاءاللہ، سلامت رہے. اچھا یہ ہمارے پاس یہ نوجوان کالر کہاں سے آیا؟